اب لگ بھگ 1.5 مہینہ ہوا ہے. 1.5 مہینے کے بعد کیبنٹ میٹنگ 22 نومبر 2024 کو ہوتی ہے اور ریزرویشن کے اوپر سب کمیٹی بن گئی ہے. اس کا JKGAD سے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے آرڈر 10 دسمبر کو ایشو ہوتا 18 دن کے بعد. 20 سال کی اپنی صحافت میں بہت ساری کیبنٹ میٹنگز میں نے بھی دیکھی ہیں. کیبنٹ میٹنگ ایک دن ہوتی اور حکومت کی شد و مد کے ساتھ ہی کوشش رہتی کہ دوسرے یا تیسرے دن تمام آرڈر ایشو کیے جائیں. اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل میں بھی یہی ہوتا. زیادہ سے زیادہ ہفتہ لگتا تھا آرڈر ایشو کرنے میں، مگر اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا. تو جہاں جموں کشمیر کی حکومت کو 18 دن لگ گئے کیبنٹ سب کمیٹی کا آرڈر ایشو کرنے میں، کیا وہاں جو حکومت سے نوجوانوں کی توقعات ہیں حکومت اس پر کھرا اترے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ قانون کی دنیا کے ایک بڑا نام ایڈوکیٹ شیخ شکیل بے باکی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہی بے باکی ہے جو ان کو کبھی کبھی مہنگی بھی پڑ جاتی ہے. شکیل صاحب جی، بے باکی آج کل بھی مہنگی پڑ رہی ہے یا نہیں؟ ہمیشہ دماغ سے بات نہیں کی، دل سے بات کی جنید صاحب آپ کے ساتھ، اور تبھی لوگ یاد بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ سوچے ہی نہیں کبھی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اللہ مالک. اللہ مالک. شکیل صاحب حکومت بن گئی، جی 22 نومبر 2024 کو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. 18 دن کے بعد آرڈر ایشو ہوتا ہے کہ جناب کیبنٹ سب کمیٹی بن گئی. صورت یہ ہے، اس صورت میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی حکومت سے لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں، ایک وکیل کے طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ توقعات پر کھرا اترنے کی پاسبلٹی ہے؟ سب سے پہلے جنید صاحب ایک چیز میں آپ کو کہوں، وی آر ناٹ اے اسٹیٹ رائٹ ناؤ. جتنے بھی ہمارے آل انڈیا سروس کے جو آفیسرس ہیں، دے آر انڈر دی کنٹرول آف آور لیفٹیننٹ گورنر. اور جس طریقے کی اکاؤنٹیبلٹی چیف منسٹر کے سامنے ان کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. جو ہدایات ہیں الٹیمیٹلی جو بابو لوگ ہیں ان کی زیادہ جواب دہی جو ہے وہ LG صاحب کی طرف بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا مجبوریاں بھی ہیں. تو اگر اسٹیٹ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ جو CM کے جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کی انفورسمنٹ آپ کو زیادہ ملتی. تو ایکسپریسلی جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہیں اس میں جتنے بھی ہماری بیوروکریسی ہے، پرٹیکولرلی جو ہمارے IAS آفیسرز ہیں، دے آر آنسریبل ٹو دی آفس آف دی لیفٹیننٹ گورنر. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گیپ ہے، اور CM صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں، 1-2 دن پہلے بھی کہا ہے کہ 2 پاور سینٹر ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اشارے تو وہ دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں، اسٹیٹ کو آنے دیں. ایون انہوں نے اپنے MLS کو بھی کہا کہ سیم سے کام لیں. جو ہی اسٹیٹ کا درجہ ریسٹور ہوگا، چیزیں جو ہیں ان میں امپرومنٹ ہوگی. ابھی کنفرنٹیشن کے موڈ میں نہیں ہے، حالانکہ تھوڑی تھوڑی مدوں پہ ہمیں نظر آئی ہے کوئی کنفرنٹیشن، لیکن ابھی عمر صاحب اس موڈ میں نہیں ہے کہ دلی والا حال جو ہے وہ یہاں جموں کشمیر میں بھی ہو. اور مور اوور جو میری تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے جنید صاحب، سینٹرل گورنمنٹ بھی لوکنگ انٹو دا سینسٹیوٹیز انوالوڈ ان جموں اینڈ کشمیر، وہ بھی وہ میچ، دلی والا میچ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھیلنا چاہیں گے. شکیل صاحب یہ میرے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. میں کیا بتاؤں زوال کیوں آیا. تو آپ تو لڑتے رہے ہیں، آپ نے اپنی لڑائی 2000 کے آس پاس شروع کی تھی، اس کے بعد لگاتار آپ لڑتے رہے. آج آپ کو جو حالات حکومت کے ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے، کبھی من کرتا ہے کہ آپ بھی حکومت کو یاد کرائیں، یاد دہانی کرائیں کہ اگر 2009-10 میں جب ہم آپ کو کہہ رہے تھے چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ پڑ رہا ہے، بند کرو، زمین کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، بند کرو، فلاں چیز بند کرو، تب انہوں نے کان نہیں دھرا، تب کان پر جوں تک نہیں رینگی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ شعر ان پر مناسب ہے کہ میں کیا بتاؤں زوال کیوں آیا، یہ میرے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو صورتحال ہے؟ جنید صاحب اس تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور ہمارے پالیٹیشینس. دیر واز بریزن لوٹ آف ریسورسز، بریزن لوٹ جسے میں کہوں گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ستیہ پال ملک جی تھے، وہ کہتے تھے نا کہ یہ سلطان ہے، انجوائے کرتے ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. غریب آدمی کا کسی کو یہاں پہ احساس نہیں تھا.
बैक डोर अपॉइंटमेंट्स होती थी, कमिश्नर्स के बच्चे, कईयों को तो आपने छुट्टी करवा दी। चलिए हमने तो कोशिश की अपनी जानिब से, लेकिन मेरिट का कत्ल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज आप उमर अब्दुल्ला को तब्दील हुआ पाते हैं, आप देख रहे हैं उनकी पब्लिक डीलिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डीलिंग, लोगों के साथ। आज सिविल सोसाइटी की मीटिंग जम्मू में हुई, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। उमर साहब, मैं आपको एक मुख्तलिफ उमर साहब हैं, हालांकि उनका जो उनका टेन्योर पहले भी था उमर साहब का, कभी उमर साहब के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा। ही हैज अर्लियर बीन एन अपराइट चीफ मिनिस्टर, ही हैज बीन एन अपराइट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। और इस बार तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से उमर साहब इस दफा कंडक्ट कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, मैं तो कहूंगा कि जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और आपने बजा फरमाया, आज सुबह 11 बजे पूरा सिविल समाज उन्होंने मद्दू किया था, हमें भी दावत थी लेकिन कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स की वजह से नहीं पहुंच पाए। लेकिन मेरी तमाम दुआएं मेरे हम उम्र हैं, मैं ये कहूँगा कि आई विश कि जल्दी से जल्दी स्टेट रेस्टोर हो, जो उन्होंने वादे लोगों के साथ किए हुए हैं, जो उनके मंशूर में हैं, वो उसको पूरा कर सकें। एंड आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनी पर्सन who is exceptionally a good politician, a good person who is always with facts and figures and datas. तो ऐसे शख्स को मौका मिलना बहुत जरूरी है। शकील साहब मुझे ये बताइए, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। रिजर्वेशन का जबरदस्त मुद्दा है और उस पर जो हुकूमत ने जो कमेटी बनाई उसके 3 मेंबरान हैं। जावेद राना, उनके पास एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन खुद शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हैं। मैं नहीं कहता कि कैटेगरी को उन्हें फायदा लिया, लेकिन जिस कबीले से आते हैं तो उसका वो कबीला जो है उन्हें शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ है। उसके बाद हम अगर बात करें सकीना इत्तू की, तो वो जिस इलाके से आती हैं उस इलाके में नौजवान बताते हैं कि जी वहां रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया है। वो सतीश शर्मा के अब्बा मरहूम बहुत बड़े सियासतदान स्वर्गीय मदनलाल शर्मा जी रजौरी पुंछ के एमपी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां हमने एक दौर देखा है जब मंत्री को कहा जाता था ये स्टेट का मंत्री नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी का मंत्री है, कि वो बेचारा कॉन्स्टिट्यूंसी बैठा रहता था कि कहीं निकल गया तो हार जाऊंगा। वहां आपको क्या लगता है कि इस कमेटी में जो 3 मेंबरान हैं, क्या ये नौजवानों की जो तवक्कात है उन पर खरा उतर पाएंगे? सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, आपको मालूम है इंदिरासानी की जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया था कि एक्सीड नहीं कर सकते आप एक पर्टिकुलर लिमिट रिजर्वेशन की। आपको एक चीज मैं बताऊंगा जुनेद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जम्मू में सादगी है, लेकिन अब ये देखिए कि जो रिजर्वेशन, एक्सेसिव रिजर्वेशन का जो नैरेटिव है वो कश्मीर से चला है। अच्छा, अगर आप देखें कि सबसे पहले कश्मीर में, आप देखिए सड़कों पे लोग कौन आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, कश्मीर की सिविल सोसाइटी बोल रही है, कश्मीर के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं। ये वहीद पर्रा ने सबसे पहले ट्वीट किया, फिर उसके बाद आप देखिए कश्मीर के डॉक्टर्स ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो मेरिट का जो है वो कत्ल हो रहा है। और जो कश्मीर के सहाफ़ी हैं वो भी बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं कि ये जो एक्सेसिव रिजर्वेशन है ये ठीक नहीं है। और इसके अलावा उनका लॉजिक ये है कि आप पॉपुलेशन का तनासब भी देखिए और सबकी एस्पिरेशंस को आप ध्यान में रखिए। इस वक्त जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है जुनेद साहब, कोई भी हुकूमत है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मैसेज है उसको आगे ले जाना है, क्योंकि इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स भी आपको मालूम है। अल्टीमेटली तो पावर में आना है, पावर में आना है। और अगर पावर में आना है तो अगर हमने दलित नाराज कर दिए, अगर हमने एसटी चाहे 1 है या एसटी 2 है, अगर उनको नाराज कर दिया तो फिर हम मंत्री कैसे बनेंगे, संतरी कैसे बनेंगे। लेकिन आपको बैलेंस भी रखना है, आपको जो ओपन मेरिट है उसका भी ध्यान रखना है, आपको सबकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखना है। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये जो दबाव बना है समाज का, और ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। और इस कमेटी का जो दायित्व है वो यही रिकमेंड करना है कि कैसे एडजस्टमेंट की जाए, कैसे सभी को एकोमोडेट किया जाए। रिजर्वेशन तो खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन आपको रास्ता ढूंढना है कि कैसे ओपन मेरिट के लिए भी स्पेस प्रोवाइड की। तो क्या आपको लगता है कि ये 3 मंत्री जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, क्या ये इंसाफ कर पाएंगे? एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं आपको बताऊंगा। राणा साहब एक बहुत ही मंजे हुए, और पर्टिकुलरली मुझे मालूम है वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, एक सियासी बसीरत है। इसके अलावा सतीश भी लाख ग्रेजुएट हैं। हाँ, सतीश जी जो हैं, आपको पता है वो लंदन से भी
पढ़े हुए हैं और बाद में उन्होंने भी ला किया हुआ है। मैडम सकीना तू हैज ए वास्ट एक्सपीरियंस, मुझे पूरी उम्मीद है ये क्योंकि बहुत देर के बाद सियासी अमल यहाँ पे शुरू हुआ है और ये किसी को नाराज नहीं करेंगे, ये मैं आपको साफ बात बताऊंगा। जब शकील साहब आपने कहा कि नाराज नहीं करेंगे, तो मामला तो नाराज करने वाला है। जी। वो इसलिए, जहां तक ST1 का ताल्लुक है, तो नौजवान कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब आपने ST1 को दे दिया, समझ में आता है, ST2 जो आपने दिया है, वो कहते हैं एदाद शुमार कहां है, आपने इनकी सेंसस कहां की, किस सेंसस की बिना पर आपने 10% तय किया। फिर उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो आपने ST को दिया है, उसमें जो लद्दाख का 4% है वो भी आपने उधर दे दिया, तो उस पर भी वो खफा है। फिर वो RBA को लेकर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि जनाब आप साल 1980 की दहाई में थे तो आपका RBA 4% था, और आज आप 2024 में आपका RBA 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी बैकवर्ड हैं आप, और आज आप 10% के करीब हैं। वो तो 20 थे, 20 से 10 हो गए। तो इसलिए अब मुझे ये बताइए, क्या सियासी जमातों के लिए ये मुमकिन है कि वो ST2 पर कोई फैसला ले सकें, वो RBA पे फैसला ले सकें? आप बखूबी वाकिफ हैं। जुनेद साहब, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल ये काम है कि किसका कम करना है, किसका ज्यादा करना है। ST1 देखिए, जो इस वक्त आपको मालूम है जुनेद साहब कि हाई कोर्ट में हमारे प्रोमिनेंट लॉयर हैं अनवर चौधरी साहब, बिल्कुल, उन्होंने एक जनहित याचिका फाइल की है जो पहाड़ी रिजर्वेशन है, ST2 ST2 को उन्होंने चैलेंज किया है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो उनकी कंटेंशंस हैं, अगर आप वो देखें, उनका यही आर्गुमेंट है कि जो पहाड़ीज हैं ये डिजर्व नहीं करते, ठीक है, कोई उनकी स्टडी सेंसस नहीं, कोई स्टडी नहीं हुई, और कैसे आपने उनको ये, ना ही उनकी कोई, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मुझे अभी वो लफ्ज जहन में नहीं आ रहा, तो वो पिटीशन भी बड़ी एडवांस स्टेज पे है। अच्छा। और उसमें बहुत जल्द आप देखेंगे कि फाइनल बहस होगी और फैसला आएगा, और अल्टीमेटली इट विल बी हैविंग ए लार्जर इम्पैक्ट ओवर द रिजर्वेशन। और खास तौर पर आपको मालूम है कि भारतीय सरकार ने वादा किया था कि हाँ जी, हम जो पहाड़ीज हैं जो काफी देर से रिजर्वेशन मांग रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखते हुए उनको रिजर्वेशन दी है, बट नाउ द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ JNK। अब जहां तक जुनेद साहब, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर आप मुझे पूछें कि आज से 10 साल पहले जो RBS थे, वाकई RBI, आज सड़क जो है, सड़क हर जगह पहुंच चुकी है, आज बिजली हर जगह पहुंच चुकी है, आज वसाइल जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर पहुंच चुके हैं। जो 20 या 25 साल पहले बैकवर्ड एरियाज थे, जहां पे एक स्कूल दूसरे स्कूल से 10 किलोमीटर दूर था, आज आप देखिए प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, 10+2 जो हैं, और आप देखिए कि कॉलेजेस कितने बन चुके हैं, और दूर दराज आप देखिए, धर्माड़ी में कॉलेज है, महौर में कॉलेज है, आप देखिए दूर दराज इलाके हमारे बसंतगढ़ में डिग्री कॉलेज पहुंच गया है, रामनगर में जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो कुछ कहीं ना कहीं मुझे लगता है, कहीं ना कहीं तो कांट छांट की जिसे कहते हैं, आपको गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। और खास तौर पर तभी मैंने पूछा, कांट छांट कर पाएंगे? मुझे लगता है, अदरवाइज आप कैसे रूम बनाएंगे? जब तक आप कहीं पे आपको माइनर सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको देना तो इसी में से है, तो आपको कुछ ना कुछ तो रिकमेंड करना है ना, जिसको अल्टीमेटली सरकार जो आगे जाके कंसीडर करेगी। मुझे ये बताएं, ये तो बात मामला हुआ रिजर्वेशन का, तो आप मानते हैं कि बड़ा टफ फैसला जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को लेना पड़ सकता है? तो किसी ने बिल्कुल, जब ये बरसर इख्तिदार आए थे तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि इस बार आपने कांटों का ताज सर पे नहीं है, ये बेसिकली इस वक्त आपने तारे ले लिए कांटों वाली सर के ऊपर, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो आपके लिए मामला खराब है। वो PDP वाले और सारी जितनी भी हिजब इख्तलाफ है वो बैठी हुई है कि 370-35 पे क्या करोगे, नौजवान बैठे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन कब करोगे, आम आदमी बैठा है कि जनाब सिलेंडर कब दोगे, 200 यूनिट बिजली कब दोगे। तो उनके लिए भी मुसीबत यह है
کہ مرکز نے تھوڑا سا اگر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو نیا ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو اس صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمر عبداللہ میں وہ صلاحیت ہے یا ان کی کابینہ اتنی کیپیبل ہے, اتنا بڑا سیاسی رسک لیں گے کہ کسی بھی ریزرویشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے؟ جہاں تک عمر صاحب کی کیپیسٹی اور ان کی قابلیت کا تعلق ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے امتحانات وہ پہلے فیس کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی جو پارلیمنٹری چناؤ انہوں نے فیس کیا, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمر صاحب نے 2 جگہ سے فارم بھرا, اینڈ ہی واز کوائٹ اپریہنسو کہ پتہ نہیں دونوں جگہ سے جیتوں گا بھی یا نہیں جیتوں گا. ٹھیک ہے, بٹ گاڈ ہیز بین کوائٹ کائنڈ ٹو ہم. ہی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ, ہی از اے مین آف فیو ورڈس. لیکن کبھی آپ ان کو جھوٹے سیاسی وعدے کرتے ہوئے نہیں آپ دیکھیں گے. ہی از اے اسٹریٹ فارورڈ پرسن اینڈ ہی از اے ویل میننگ چیف منسٹر. مجھے پوری امید ہے چیلنجز جو ہے نا جنید صاحب زبردست ہیں جو آپ نے کہے. اور آپ دیکھیے جس دن اسمبلی میں پہلے دن گئے تو وحید پرا صاحب نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی, تو آپ کو دیکھیے پھر ان کو این سی کو وہ ریزولوشن لانا پڑا. اب یہ جو سارے معاملات ہیں, expectations, NC had never expected such a huge mandate. They have got the mandate. They have got the mandate. Or they have to respect the mandate also. اب اس طرف آؤں گا کہ ریزرویشن کے بعد پی ایس آئی, نوجوان یہ کہتا ہے کہ جناب نوکری مت دو ہمیں, صرف امتحان میں بیٹھنے کا موقع دو. اور اگر آپ الگ الگ ریاستیں جو ہمارے ملک کی ہیں ان میں اگر آپ قانون دیکھیں گے تو وہاں قانون بنتا ہے اپنے نوجوانوں کے حساب سے. 36 سال لگا تو 36 دے دیا, 40 لگا تو 40 دے دیا. ہمارے یہاں حکومت کو فیصلہ لینے میں اتنا وقت لگ رہا ہے, نوجوان کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو 35 تک کر دو, 36 تک کر دو تاکہ ہم کو امتحان میں بیٹھنے کا موقع ملے. ایز اے لائر آپ کتنا مضبوط سمجھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کا کیس ہے کہ کل اگر آپ عدالت کے سامنے اس معاملے کو لے کر جاتے ہیں تو کیا آپ جج صاحبان کو کنونس کر پائیں گے اس بات پر کہ جناب دے ہیو اے کیس اینڈ اسٹیٹ مسٹ کنسیڈر دس؟ جنید صاحب ایک چیز بالکل میں آپ کو بتاؤں گا, ایج کیا ہونی چاہیے کسی پوسٹ کے لیے. اٹ از ناٹ دی جاب آف دی ہائی کورٹ, اٹ از دی پریروگیٹو گیون ٹو دی امپلائر اینڈ ٹو دا ایگزیکٹو. یہ کس جاب کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, یہ جو انڈینٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس نے طے کرنا ہے. لیکن کورٹ ایک بات ضرور کنسیڈر کرتی ہے کہ جو پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں کسی بھی پرابلم کے, کسی سچویشن کے, یہ بچے بالکل جسٹیفائڈ ہیں اس بات کے لیے کہ ان کو ایج ریلیکسیشن ملنی چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیر ہیز بین نو ایونیوز آف امپلائمنٹ فار ایئرس ٹوگیدر. آپ یہ دیکھ لیجئے ان بچوں کو, یہ 8-9 سالوں سے یہ بچے پڑھ رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا بیچ میں کچھ کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوئے, ان میں پیپرز لیک ہو گئے, وہ کینسل کرنے پڑے. اور اس سٹیج کے اوپر الٹیمیٹلی آپ دے کیا رہے ہیں, ایک کینڈیڈیٹ کو صرف موقع دے رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں رائٹ آف کنسیڈریشن. وہ کوئی سلیکشن تھوڑی مانگ رہا ہے, وہ تو اپنی قابلیت پہ سلیکٹ ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ 28 رکھ رہے ہیں, 31 کر دیجیے. آپ مجھے بتائیے کیا فرق پڑتا ہے, آپ مجھے بتائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پریروگیٹو ہے, رائٹ ہے, اور رول 5 ہے ہمارا سی سی اے رولز 1956, جس میں گورنمنٹ کے پاس پاور ہے وہ کسی بھی رول کو جو ریلیکس کر سکتی ہے جو ہارشلی آپریٹ کر رہا ہو. تو یہ بچے مانگ کیا رہے ہیں, یہ ود ان کانسٹیٹیوشن اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ بھیا ہم لوگ دور دراز کے بچے ہیں, ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو گیو دیم اے چانس ٹو اپیئر ان دی ایگزام. اور اس کے بعد اگر یہ بچے میرٹ میں آئیں گے تو یہ آگے جائیں گے. تو اس میں دے آر ڈیفینیٹلی ود ان دیئر رائٹس اور ان کی کنٹینشن. اور اگر یہ ہائی کورٹ بھی جائیں گے تو ہائی کورٹ زیادہ سے زیادہ ان کو پہلے یہ کہے گی کہ ان کے رسک اینڈ رسپانسبلٹی کے اوپر ان کے اپلیکیشن فارم انٹرٹین کر لیجئے, اور جو ان کی پارٹیسپیشن ہوگی کمپیٹیٹیو ایگزام میں اٹ ول بی سبجیکٹ ٹو دی آؤٹ کم آف دی ریٹ پٹیشن. لیکن الٹیمیٹلی یہ بات کورٹ میں زور سے ہم کہیں گے, یا جو اپلیکانٹس ہیں یہ کورٹ سے ضرور کہیں گے کہ یہ پیکیولر سرکمسٹانسز تھے جموں کشمیر یوٹی کے, کہ ان امپلائمنٹ کا لیول اتنا زیادہ ہے, اتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. ہم آپ سے صرف یہی گزارش چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دے دیا جائے اور امتحان میں بیٹھنے کا. اور کیا یہ مانگ رہے ہیں بیچارے, ریلیکسیشن مانگ رہے ہیں. الٹیمیٹلی اگر ان کا اپنی کیٹیگری کے اندر
कट ऑफ के अंदर आएंगे तो देन दे विल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, अदरवाइज दे आर जस्ट आस्किंग कि हमें एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाए, एज रिलैक्स की जाए। और व्हाट इज बैड इन इट, आप मुझे बताइए। अल्टीमेटली ये हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों ने सफर किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट वचनबद्ध है कि नहीं। और जम्मू कश्मीर में यहाँ कौन सी इंडस्ट्री, आप मुझे बताइए, जहां ये बच्चे जाएंगे अल्टीमेटली। जम्मू कश्मीर में तो जो बून है वो एम्प्लॉयमेंट ही है। आप देखिए, अगर रहबर तालीम स्कीम नहीं होती तो आज 4 लाख लोगों ने अगर जॉब लिया है, तो रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है कि हाँ जी पिछली एनसी की सरकार थी, उसने नौकरियां दी हैं। ये जो हमारी कुछ सियासी तंजीमें, वो कहते नहीं जी इन्होंने गार्बेज डाल दिया, ये डेली वेजर हमें 2 लाख दे दिए। आप मुझे एक चीज बताइए, इसके अलावा चारा क्या है स्वाय यहाँ नौकरी की, आप मुझे बताइए। सरकारी मुलाजिम के अलावा सरकारी, आप मुझे बताइए ना, कौन सी हैवी इंडस्ट्री है यहाँ पे। शकील साहब, अभी जो कांस्टेबल का इम्तिहान हुआ जी, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक मिनिमम 2,62,000 नौजवान हमारा वो है जो 18 और 28 साल के बीच में है। और मान लीजिए इसके ऊपर अगर आप 40 साल तक चले जाते हैं, मुझे लगता है ये फिगर 3.5-4 लाख के करीब करीब होगा जो नौजवान एलिजिबल हैं और बेरोजगार हैं। तो जहां 2,62,000 बेरोजगार इंतजार कर रहा है, 4,000 आप उनमें से कांस्टेबल लगा देंगे, 2,58,000 नौकरी ढूंढ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहां अगर 50,000 या लाख लोगों को और मौका इम्तिहान में बैठने का मिल जाए, जेकेएसएसबी का भला हो जाएगा। पिछली बार उन्होंने 30 करोड़ कमाया है, तो अगर लाख लोगों को और फॉर्म भरने देंगे तो 50-60 करोड़ रुपया जो है वो कमा लेंगे जेकेएसएसबी वाले, उनका भी भला, तो भी इन बच्चों को मौका मिलेगा। कोई गलत बात नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है इट इज ए नेशनल वेल्थ एंड ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स दे मस्ट बी गिवन ए चांस टू पार्टिसिपेट। ये पार्टिसिपेशन तो चाहते हैं, क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएट्स हैं, ये कह रहे हैं आप हमें एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दीजिए, आप 28 से 31 कर दीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अब मैं आपको एक चीज कहूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा कि क्या जुनेद साहब आप नहीं समझते कि पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं और ये बच्चे डिजर्व करते हैं, इनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। और हालत देख लीजिए जुनेद साहब, आज हमारे जो पीएचडी हैं जो कैंडिडेट्स, वो दूर दराज कॉलेजेस में एकेडमिक अरेंजमेंट पे 10,000 15,000 रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे जो हैं पीएचडी होके भी ना सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में तैयारी के लिए, मतलब वो प्रत्याशी हैं इसके लिए भी। और मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 4 और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी हमारे पीएचडी, एमफिल, जेआरएफ जो कैंडिडेट्स हैं, दे आर फिलिंग अप दी फॉर्म्स फॉर दिस। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो यहाँ तक पहुंच चुका है। तो इन मुश्किल हालात में ये जो बच्चे हैं जो लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं, कोई किश्तवाड़ से, रामनगर से, आपके डोडा से, दशनान से, दूर दराज से, मेंढर से, बसोली से, जम्मू में पेइंग गेस्ट में बैठ रहे हैं इस उम्मीद के ऊपर कि हमें मौका मिलेगा शायद कहीं कैटेगरी। आपने तय कर लिया कि आपने लड़ाई इनकी लड़नी है? नहीं, इंशाल्लाह मैं तो हमका इनका काज हम एस्पाउस कर रहे हैं, हम तो यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा ना, गुजारिश ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आई डोंट मिन्स वर्ड्स और ना ही मैं झूठा दिलासा, मैंने आपको पहले कह दिया, हाई कोर्ट का डोमेन नहीं है एज फिक्स करना। हाई कोर्ट ज्यादा से ज्यादा ये कह सकती है कि जो इन बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन एलजी साहब को की है या गवर्नमेंट को की है, उसको सिंपैथेटिकली कंसीडर किया जाए। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, सवाल बहुत अहम है, आपको रिजर्वेशन को लेकर जो पिटीशन कोर्ट में, एक तो पिटीशन हमारे वकील साहब का है, उस पिटीशन में उन्होंने तो चैलेंज किया है ये तमाम लोग जो एमएलए बने हैं एसटी लेकर, उसको चैलेंज किया है। अगर उसका कोई फैसला आता है तो हमारे बेचारे 7-9 एमएलए जो हैं उन्हें अपनी कुर्सियां छोड़नी पड़ेंगी। तो लेकिन मैं दूसरी पिटीशन की बात करूं जो रिजर्वेशन को लेकर बिलखसूस कोर्ट में गए हैं लोग, जहूर साहब हैं, उन्होंने पिटीशन किया है कोर्ट को, और कुछ और लोग हैं उनके साथ। क्या आपको ST2 भी आपने पढ़ लिया, बाकी रिजर्वेशन भी आपने देख ली, एक वकील के तौर पर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पिटीशन, हाउ स्ट्रॉन्ग इज देयर केस? जुनेद साहब, ये आप किस पिटीशन का जिक्र कर? जो रिजर्वेशन को लेकर पिटीशन है कि जनाब रिजर्वेशन एक्सेसिव है कि 50% को क्रॉस करती है, और आपने ST2 को जो रिजर्वेशन दिया